Biz Оштогу Жапалак автоунаа базарына келдик. Сиздер ушул Тикону сатып алсаңыздар болот. Сиздерге номерлерин жарыялап өтөйүн. 0556 менен 03 94 94 номерлерине байланышасыздар. Пробеги канча экен ака? Пробеги 3000 экен. Пробеги 3000 пробег. Басы канча дейсиз? Басы 75 же 80 бе ака? 65 миң сом басы. Капотты ачың. Базар басынан көрөсөк а буну. Ооба. Мына Ланжерону. Ланжерону бир табагы чече кылынган. Мына бир жагы кичине кылынган экен. Мотордун үнүн угуңуздар. 0556 03 94 94 номерлерине байланышып, үйүнө дагы барып алсаңыздар боло берет. Окей. Так, кийинки ак Тико мына ал жерде. Чыгарылган жылы 94 08 объем 5-6 литр расход. Телефон номерлери экраныңыздарда турат. Басын сурайлычы. Ака, басын канча дейсиз? 95 ака. 95. Окей. Бул бериң. 95 миң сом а? Базар канча берди? 80 берди ака. Базар 80 миң сом берди, бербедиңиз. Базар 80 миң бериптир, бербептир. Мына караңыздарчы. Сыртынан дагы бир көрсөңүздөр болот. Мына ал жерде дагы бир 299 номеринде 06 Ошский номер, телефон номерлери экраныңыздарда турат. 96-жылы чыгарылган. Басын сурайлычы. Ака, басын канча деп атасыз? Ассаламу алейкум. 75 деп. 75 миң деп атаса, базар канча берди? 50 берди. Бербедиңизби? 50 миң сом бериптир. Ланжеронун стойкасы кандай? Сәл. Ачынчы капотты. Капот ачык. Сәл, каягы сәл ака эми муну. Экөө жагы тең сәл кылынган. Мына. 50 берсе жакшы берип турган, мотор май расход кылбайбы? Май кылбайт. Расход кылбайт. Мына кел. Так, секин, чекеден кийинки Тиколорду улантайлычы. Кийинки Тико мына ал жерде көк түстөгү сиздер көрүп турган 03 917 номеринде 5-6 литр расходдойт. 97-жылы чыгарылган экен. 08 объем механика. 100 миң сом кеми бар дейт. Экраныңыздарда турган номерлерге чалып байланышып ала бересиздер. Кимдики экенин билбейсизби? Эси жок экен. Секин дагы мыяктардан мына ал жерде 0585 номеринде дагы бир көк Тико турат. 0996 менен 0770 менен 0214 4014 номерлерине чалып байланышып. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Ден соолуктар жакшыбы? Ассаламу алейкум. Баасы канча дейсиз? 70 деп. 70 деп атасыз. Базар багылдыбы элекпи? 60 кылышты. 60 кылды бербедиңиз. 60 кылыптыр, бербептир. 65 куттат экенсиз ака. 65ти ким 65 эсептесе, шытыр берем дейт. Ушул номерлерге кайрылыңыздар. Мына Тиконун состояниясы. Чекеден мына ал жерде дагы бир спойлер кызыл Тико турат. Бу сатылабы экен? Сатылат. Сизденби? Жылы канча? 96. 96. Телефон номериңизди айтың ака. 0555 0555 74 74 50. 50 номерлерине чалып ушул кызыл спойлерди сатып алсаңыздар болот. Базар канча берди ака? Базар 98. 98 миң берди базар. Бербедиңизби? Жок, базар да. Ой, 98 миңге бербей койдуңузбу? Жакшы багылыптыр бирок ака. Мына. Эгерде сатылбай калса, каерде болот бу? Жалат. Жаллабатта болобу? Сатылбай калса, Жаллабатта болот экен. А? 300 деми. Не билет? Мына ал жерде. Мына ал жерде кызыл Тико турат. Бос деми. Болуптур ака, сиз түшкөн жерди кытып коюң. Мына ал жерде кызыл Тико турат. 10-24 номеринде. Чыгарылган жылы 98, басы 70 миң сом экен дейт. 0220 менен 50 90 89 номерлерине чалып байланышасыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака? Базар багылдыбы элекпи? Канча беришти? 57.
57 ming berdi, 57 ming berdi bozor. 57 ming so'm beribdir. Mana yerda dag'i bir qizil Tiko turadi. Çıkarılan yılı 93, telefon nomerleri 0550 60 77 10 nomerlerini çalıp boylanışıp görürsüzdür. Bozar bası dep жазsanız çıkады aka. Sizden mi? Bası qancha? 65 bin kamu var. 65 ming kemi var. Qanchaga berbey qo'ydingiz? 50 mingga berib 50 mingga berbey qo'ydingiz ha? 50 mingga berbey qo'ydim deydi. Sekin mana yerda dag'i ko'k Tiko turadi. Çıkarılan yılı 93, 5-6 transport, 08 объем deydi. Esin nomerlerini görölçü. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Qanday aka? Qanchada o'tasiz bosin? 65. 65 ming so'm. Telefon nomeringizni aytasizmi? 558 bilen 0558 40 90 50. 40 90 50. Ushul nomerlarga qayrilasizlar. Nimaga? Bu ko'k Tiko. Tak, keyingini ko'raylikchi. 4457 nomerinde 95. yıl çıkarılan 08 объем telefon nomerleri 0558 06 40 05 nomerlerine çalıp boylanışasızlar. Assalamu alaykum. Qanday aka? Bosim qanchada o'tasiz? Assalamu alaykum. 70 kam var. 70 kam var. Qanchaga berbey qo'ydingiz? 50 kam. 50 ga berbey qo'ydingiz ha? 50 ga berbey qo'ydim deydi. Aka. Sizden mi aka? Mana ko'k Tiko. Mana yerda 93 yil chiqarilgan 08 объем telefon nomerlari ekraningizda turadi. Ha? Daha bir numarayı da Ayting. 500 men 0500 menen 64 64 44 44 45. 45 nomerlerine çalıp uşul Tiko'nu söylöşüp alsanızlar болады. Если satılbay қалса qayerda болады aka? 30 adırdan bu. 30 adırda болады. 30 adırda болады eкен Tiko. Qanchaga berbey qo'ydingiz? 50 ke vermedik. 50 ke berbedingiz. 65'ten kam var. 60'lık tutatkensiz aka. 60'ga bo'lsa berem deydi. 60'ga bo'lsa berem deydi. Tak, bu yerda. Ha. Bozor bosi deb yazsangiz chiqadi. Mana yerda ko'k Tiko turadi. 97-yil chiqarilgan 08 объем 5-6 расход 50 ming deydi. Telefon nomeri ekraningizda turadi. Sekin chekadan ko'rsataylikchi. Mana yerda dag'i Matiz 3 ken 02 092 nomerinde çıkarılan yılı 2009 08 объем 5-6 расход telefon nomerleri ekraningizda turadi. Bosin so'raylik. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Bosin qancha deysiz? 280 aytılış. 280 aytilish bosi. Bozor boqildi o'g'irlakmi? Qildi. Qanchaga qildi? 260 qildi. 260 ming so'm. Kichine qo'shsa beriladi. Kichine qo'shsa beririz. 270. Ha. 270 ming so'm deydi. 265 ga da böyle. Bo'lsa 265 ga dag'i berem deydi. Родной краска. Mana yerda dag'i bir qizil Tiko turadi. 0268 nomerinde 95 mingen 08 5-6 rasxod telefon nomerlari ekraningizda turadi. Bosin so'raylikchi. Assalomu alaykum. Bosin qanchada o'tasiz aka? 75 ming so'rab otam kemi bor. 75 ming so'rab o'tasiz, kemi bor. Bozor qancha berdi? Bozor 68 58 yarim berdi. 58 yarim berdi bozor. Berbedingiz. 58 yarimga berbeptir. İçki avaldari. Bir ko'ringizlar. Mana yerda qizil spoiler Tiko turadi. Sotlab ekan bu. Qog'ozi yo'q-ku. İçin ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Sizdan mi aka? Bosim qanchada o'tasiz? 110'da otur. 110'da o'tasiz. Telefon nomeringizni aytaverasizmi? Qancha menen? 995 0995 10 10 07 90. 0790 nomerlerine çalıp paylanışıp uşul qizil Tiko'nu satib olsangizlar bo'ladi. Shuningdek yanında ko'k spoiler turadi dag'i. Ko'k spoiler chiqarilgan yılı 2008 объем deydi. Telefon nomerlari ekraningizda turadi. Bosim bir so'raylikchi, bog' bo'ladi o'xshaydi. Assalomu alaykum. Tiko'ni qanchada o'tasiz? 140 ming. 140 ming. Bog' bo'ldi-ku. Qancha beradi? So'rayapti. 140 mingda o'tasiz. So'rayotgan klientlar.
Mına. Biz çağrılışыбызды ушул тико менен аяктайбыз.